बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा नाजरीन कि कुछ अरसा पहले भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा तो हम कोई लिहाज नहीं रखेंगे, न मिसाइलों का लिहाज होगा, न हमलों का लिहाज होगा, न किसी मुल्क की मुदाखलत होगी और न कुछ और आपको पता है कि ट्रंप के खिलाफ इसने बयान जारी किया था और कहा था नाजरीन कि ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अब की बार दिल्ली में हमला हो चुका है। अलग बात है कि पाकिस्तान में भी इस दिन हमला हुआ और पाकिस्तान ने उसका इल्जाम बराह रास्त इंडिया पर लगाया है, जबकि इंडिया ने उसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन फर्क क्या है इंडिया और पाकिस्तान के हमलों में नाजरीन? फर्क यह है कि इंडिया ने अभी पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के करीब पहुंच चुके हैं और ये रिपोर्ट वो फाइनलाइज करेंगे और रिपोर्ट को रिलीज करना अभी बाकी है और साथ ही उन्हें पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना है। नाज़रीन, इससे पहले के इवेंट्स आप देख ले, आप इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है उससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है फ्यूचर और मुस्तकबिल में। नाज़रीन, इंडिया के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 यानी सिंदूर 1 जो लॉन्च किया था उसने हमारी बड़ी मदद की थी। बहुत सारे कंट्रीज आए थे, उन सब ने हमारी मदद की थी ऑपरेशन 1 में। लेकिन काफी लेसन्स हमने सीखे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब जो होने जा रहा है, जंग अब होने जा रहे, उसमें हम बड़ी तबाही मचाने वाले हैं, बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाले। हमने बड़े बड़े लेसन्स लर्न किए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है और इस बार जो अब तबाही मचाएंगे वो बड़े स्केल पर होगी। नाजरीन, ये सारी जो खिताब है ये आज आर्मी चीफ ने इंडिया की है और उसने मजीद कहा कि बड़े लेवल पर हम हमले करेंगे और इसको हर लिहाज से तबाही मचाने वाले मामलात को आगे लेकर चलेंगे। तो इसने कहा है कि हमने बड़ी लेसन्स लर्न की है, हमने बड़े बड़े सबक सीखे हैं, काफी सारी चीजें हमने बेहतर की और अब जो तबाही का लेवल होगा वो बहुत बड़ा होगा। आप इमेजिन करें जरा के जब नाज़रीन ऐसे स्टेटमेंट आ रही है तो इसका क्या मतलब है? नाज़रीन, इसका मतलब है कि वार सर पर खड़ी हुई है और उन्होंने ये काम करना है। नाज़रीन, मोदी आज भूटान से वापस आया है और आने के बाद मोदी ने फैसला किया कि वो अब सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग और इसके बाद फिर उसने इंडिया के चीफ से और इन सब से मुलाकात करनी है। और आपको मैं पहले से पता है कि बरतानिया से लेकर दीगर कंट्रीज जो है उसने अपने ट्रेवल एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दी कि बॉर्डर के करीब आपने नहीं जाना है। तो अब नाज़रीन, आप ये सोच रहे कि खाली ये मामला सिर्फ नहीं है कि इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो राजस्थान से लेकर दीगर जगहों पर वो इतनी हेवी एक्सरसाइजेज इंडिया की हो चुकी है, इतनी ज्यादा हेवी एक्सरसाइजेज हो चुकी कि आप उनको देखकर आप कुछ कह नहीं सकते कि ये हमला उन्होंने अभी जो अटैक करने का जो प्लान किया था वो सिर्फ 2 हफ्ते बाद वो सामने आ चुका है। तो नाजरीन, अभी जो सूरत हाल होने वाली है, लेकिन जो एक जंग से पहले की जो मामलात होते वो सारे के सारे उन्होंने फाइनलाइज कर लिए। तो अब आप ये सोच कि उन्होंने भरपूर तैयारी उसके लिए कर ली है, भरपूर तैयारी नाजरीन कर ली है। सो अब इस वक्त नाज़रीन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चीजों को आप अच्छी तरह समझ ले कि ट्रंप की जानिब से अब ये जो स्टेटमेंट आई है यहां से आपको अंदाजा होगा कि क्या मामलात अभी जो नए इसकी अपडेट आ रहे। इंडिया ने पूरी तैयारी की है नाज़रीन इस हमले के लिए। रशिया से उन्होंने तेल लेना आखिरकार बंद कर दिया है अमेरिका की ईमा पर। ट्रंप के सामने उन्होंने कुछ चीजों को सरेंडर किया है। अब ट्रंप उनका H1B वीजा बहाल करने की तरफ जा रहे हैं। यानी ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि जी हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमें H1B वीजा सिस्टम को देखना पड़ेगा, इसको बैक करना पड़ेगा, इसमें कोई राह निकालनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है उसने इंडिया को दबाना था नाजरीन, ये सारे जहाज गिरने की बातें, ये दबाने की सारा जो कुछ हो रहा था, आज आप देखें आज हो क्या रहा, कितनी बड़ी यू टर्न ट्रंप ने ली है। आपको बताए नाजरीन कि इंडिया और यूएस के फौजी एक्सरसाइजेस हो रही है अभी। यानी एक तो इंडिया की अपनी एक्सरसाइजेस चल रही है, साथ ही उनके अमेरिकन आर्मी के भी एक्सरसाइज चल रही है।
تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ کس لیول پر معاملہ جا رہا ہے اور کیا صورتحال ہوگی فیوچر میں. یعنی انہوں نے ایکسرسائز اس وقت جاری کی ہوئی اور یہ ایکسرسائز اصل میں انڈیکیٹ کر رہی کہ کتنی بڑی تباہی اس وقت سامنے آ رہی. سو اب معاملات بالکل واضح ہو گئے ہیں, کلیئر ہو گئے کہ امریکہ ان کو بیک کر رہا ہے اور امریکہ سارے معاملات یعنی ایک فل فلیج اور ایک بہت بڑی وار جو ہے وہ اس وقت ہماری سر پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو روک نہیں سکتا. کوئی یہ ذہن میں رکھے گا ناظرین, اب یہ وار جو ہماری سر پر کھڑی ہے یعنی وہ امریکہ جو انڈیا کو دھمکیاں دے رہا تھا, اب انڈیا نے ایسے سیٹنگ کی اور خصوصاً مودی نے ان کے ساتھ انہوں نے پوری طرح کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو رینیو کریں گے, ہم یہ ریویو کریں گے, یہ چیزیں کریں گے, وہ چیزیں کریں گے. سو اب آپ سوچیں ناظرین کہ انڈیا اب اس جنگ میں اترنے کے لیے بالکل تیار ہے. ابھی اس وقت کرنٹ وہ کیا کر رہا ہے, کرنٹ ہو یا رہے ناظرین کہ مودی بھوٹان میں تھا, وہ واپس اپنا ملک آ چکا ہے. اب یہ جو سارے کی سارے جو ایکسرسائز ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے کمپلیٹ, ساری وہ کمپلیٹ کر کی ہے انڈیا نے جتنی انہوں نے کرنی تھی. اب صرف رپورٹ کا انتظار ہوگا ان کے جو انٹیلیجنس اور اس کے بعد نیریٹو کا اور مودی کی طرف سے فائنل گو ہیڈ, یہ فائنل گو ہیڈ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اس جنگ کو شروع کر دینا ہے اور یہ لمبی جنگ کسی بھی وقت آپ شروع ہونے والی ہے ناظرین. اس میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی بھی انٹری ہے, اس میں آپ دیکھیں گے ایک بات آپ ناظرین ذہن میں رکھیے گا, ایک بہت بڑا خطرناک کام ہے, انڈیا کو بہت سارے کنٹریز ہیلپنگ ہینڈ دے رہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو رشیا سے اچانک اس نے تیل لینا بند کیا, کافی حد تک گرا ہے معاملہ نیچے امریکہ اور انڈیا کے درمیان. اس کے بعد یورپ کے جانب سے بھی انڈیا کو بیکنگ ہو رہی, اسرائیل کی بھی بیکنگ ہو رہی اور امریکہ کی بھی بالکل بیکنگ ہو رہی. یعنی آپ اندازہ کریں ناظرین اس میں مودی نے جو گیم کھیلا ہے امریکہ اور ساری طاقتوروں کے ساتھ کہ ٹھیک ہے میں رشیا سے دور ہٹ جاتا ہوں اور کافی حد تک آپ تیل کی بات کرتے ہیں نا, یہ میں مانتا ہوں, لیکن امریکہ سے وہ ابھی بھی تیل لے رہا ہے. سٹارٹ کیا ہے مودی نے کہا کہ اصل میں ہمارے جو مقاصد ہے, خصوصاً مودی یہ اشارہ کر رہا ہے, انڈیکیٹ کر رہا ہے یو ایس اے کو اور یورپین کنٹریز کو کہ ہمارے اصل اہداف کو آپ نے بھی پورا کرنا ہے. تو ناظرین اب بتا یورپ یا امریکہ کو پاکستان سے کیا لینا دینا ہے. ٹرمپ ظاہر سی بات ہے اس معاملے کو مینج کر لے گا. وہ اب سوچ رہے ہو نا کہ اس بیانات کے اچانک اس نے کہہ دیا کہ میں مودی سے ملنے کے لیے جاؤں گا. یہ ٹرمپ کا ابھی ریسنٹلی اس کا ایک سٹیٹمنٹ جو آئی ہے, اچانک اس نے کہہ دیا مودی بہت بڑا اچھا ہے, یعنی بہت بڑا اچھا آدمی ہو اور میرا ایک بیسٹ فرینڈ ہے. یہ ٹرمپ کا کہنا تھا ریسنٹلی اس کی جو سٹیٹمنٹ آئے تھے. ہم اس وقت ٹیرف پر بات کریں گے, اچانک یہ چیزیں کہاں سے نکل کر سامنے آ رہے ناظرین, یہ وہی سے آ رہے ناظرین جہاں پر یہ پہلے معاملات تھے. تو یہ بڑی کلیئر صورتحال ہے کہ ٹرمپ کو یہ بات آپ دیکھیں گے کہ وہی ٹرمپ ہو جب مودی گیا تھا تو اسے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی, اسی ٹرمپ نے دی تھی. جب اس نے بات نہیں مانی تو اس نے انڈیا کے خلاف دے دی. آپ اس کو ڈیل آفر کریں ناظرین, وہ دیکھیں آپ کے لیے کرتا کیا ہے. انڈیا نے اب اس کو ڈیل آفر کر دی ہے ٹرمپ کو, اور آپ دیکھیں کہ وہ اب ویزے اور سب کچھ کے اوپر ابھی جو اس کا جو بیک اپ ہے وہ سارا چیزیں انڈیا کے ساتھ وہ واپس وہ شروع کر رہا ہے. اور خصوصاً انڈیا کے جو میڈیسن بین تھی یو ایس میں, آپ اس کو بھی وہ ظاہر سی بات ہے ان پر جو اس نے ٹیرف لگایا تھا, اس پر جو ٹیکسز لگایا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ہٹانے کے لیے جا رہا ہے. تو سارا کچھ ناظرین اب سموتھ کرنے جا رہے. دیکھیں پاکستان پر جو حملہ ہوا اسلام آباد میں, ہم نے ڈائریکٹلی الزام لگایا ہے انڈیا پر. آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ انڈیا اور پاکستان میں فرق کیا. انڈیا میں اٹیک ہوا, رپورٹ کنکلوڈ کریں گے اور پاکستان سے جنگ چھیڑیں گے, یہ انڈیا کا پالیسی ہے. پاکستان پر حملہ ہوا, ہم نے انڈیا کا نام لگایا, ہمیں سٹرائک کر دینا چاہیے انڈیا کی طرف چاہے کچھ بھی ہو. اس کی ریزن کیا ہے, اگلے نے کرنا ہے ناظرین, ظاہر سی بات ہے. انڈیا نے جب یہ کیا تو ہمیں ان کو سبق ابھی سکھانا پڑے گا, کیونکہ انڈیا نے حملے براہ راست کیے, پاکستان نے براہ راست انڈیا کا نام لیا, تو ہمارے پاس تو کوئی راستے نہیں. اب ناظرین یہ سوچے کہ ایک مثال لے لے, جتنے بھی حملے ہوتے پاکستان نے کون سا کوئی حملہ کیا ہے, ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ پاکستان سے جنگ شروع کر دینے کی باتیں وہ کر رہے ہیں. اصل میں ایک بات جو ہوئی ہے لاسٹ ٹائم یہ ناظرین, یہ جو ان کے آدمی چیف نے بات کی ہے نا کہ ہم نے لیسن لرن کی ہے, ہم نے سبق سیکھی ہے, وہ لیسن
लर्न उन्होंने क्या किया है, दो चीजों से वो अपने आप को बस बचाना चाह रहे हैं इस जंग में जो पाकिस्तान के साथ अभी वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो नाम दे रहे। सबसे पहले इंडिया अभी मजीद एक काम करेगा, पहले वो चीज बचा रहे, हमारे के तैयारे बचे रहे, इंडिया वाले अभी इस चीज के ऊपर फोकस करो और हम पर कोई इनविजिबल हमला ना हो, जैसे हमारा रेडार बंद कर देना यानी और कोई एमपी हमला हो जाना, ऐसी चीजों में उनकी मदद सिर्फ एक ही मुल्क कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, उस मुल्क का नाम है इजराइल। और दूसरी सूरत हाल क्या है जो इंडिया बचना चाहता है, जो एक पॉइंट है नाजरीन जिसके ऊपर वो काम करेंगे कि जब हम अटैक करें पाकिस्तान पर तो हम वहां उनकी सिस्टम को डिसेबल करें, उसके कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है उसको डिसेबल करे, उसके रेडार सिस्टम को डिसेबल करे। लेकिन उनको पता है पाकिस्तान एटलीस्ट इसमें एडवांस है, उन्होंने हमारे सिस्टम को जाम किए थे पिछली मर्तबा, तो वो इतनी आसानी से नहीं हो सके। और वैसे भी उनको पता है चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है हर हाल में। तो ये बेसिकली अब जो लड़ाई होगी नाज़रीन वो इजरायली टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी, और इसमें बेशक इंडिया और पाकिस्तान तो पता अभी चल जाएगा कि किसकी टेक्नोलॉजी भारी है, और खाली ये नहीं उसको यूज करना भी आना चाहिए कि किस वक्त क्या करना है। नाज़रीन आपको पता है कि अभिनंदन वाले वाकये के बाद इस बार जब ये हुआ था इंडिया पाकिस्तान की जंग, तो इसमें इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान के मामलात को वो समझे, पूरे मामलात को वो समझना चाहते थे कि पाकिस्तान हमला तो नहीं करेगा। उनकी सारी तैयारियों के बावजूद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमला किया, अटैक किया, यानी उनको पता था ये होगा लेकिन हमने भरपूर अंदाज में किया। वो सोच रहे थे ऐसा नहीं होगा। सो इस बार ये ना आप समझे कि इजराइल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं, उस बार भी इजराइल की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हमने बहुत बेहतर अंदाज में खेला, बहुत बेहतर अंदाज में। इंडिया ही चाहेगा इस मरतबा कि इस बार बेहतर अंदाज में इंडिया खेले और वही काम करे। बहरहाल बहुत सारी चीजें सरप्राइज हमने रखी हुई है, उड़ाकर रख देगी इंशाल्लाह। हम उनके जितनी भी प्लानिंग और ये ज़हन में रखिएगा, अगर ये पाकिस्तान की कई शहरों को निशाना बनाएंगे और ये सोचेंगे कि जी यहां से कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, भरपूर होगी, लाजवाब होगी, विदाउट एनी डिले होगी, रैपिड रिस्पांस होगा और बड़े हुजम वाला होगा, वॉल्यूम भी उसका ज्यादा होगा। सो आप इंडिया अगर ये इनका आर्मी चीफ ऑपरेशन सिंदूर 2 पर अड़ गया है और वो हमेशा ये लफ्ज यूज कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2, यानी आप सोच उन्होंने इसका रिट लगाया हुआ है। बट ठीक है, आपको आपकी लड़ाई करनी है, आपको ये दिल्ली वाला जो ड्रामा था उसको क्या जरूरत थी, डायरेक्टली आप आ जाते और कह देते कि जी हाँ ठीक है हुआ है तो बस ठीक है, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, आ जाए फिर मैदान। इस बार आर पार हो जाना चाहिए ताकि नाज़रीन हमेशा के लिए मसला हल ही हो जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नाज़रीन। तो अगले अपडेट के लिए फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मुश्तरका हम सबका जो मुश्तरका चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।